Heureux ceux qui procurent la paix, Eri bale banapoleta salama, car ils seront appelés fils de Dieu. kwa maana bataitiwa batoto ba Mungu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Tukukuteme yenye tukunasema heureux ceux-là qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur, ils verront Dieu. Kisha banasema heureux celui qui procure la paix, car il sera appelé fils de Dieu. Amen. Ibi bintu mbiri biko très important dans vie chrétienne, parce que l'objectif ya ibi yote tukunafua pas c'est voir Dieu. Kama muibi biote tukunafanya Mungu anamo, nous perdons notre temps pour rien. Amen. Si tout ce que nous pouvons faire Mungu kama anamo, donc tout ce que nous faisons ni biaboule, c'est du théâtre. Amen. Ni tout à sema, c'est venir kupotesha tu wakati bule kwa kujunguluka. La même chose na bale beko na junguluka busubuhi mu mabalabala, beko na fanya le beko na ita shiwe kama ni divertissement ya santé yabo. Na shivi tunakuwa hapa, si tout ce que nous pouvons faire ibiote tunaweza fanya mu maisha yetu dans cette église, objectif kama ana kumona Mungu, donc tout ce que nous faisons, nous le faisons en vain. Bia boule. Alléluia. Donc kile tunapashi kuweka kukichwa ndani ya bichwa bietu ni kusema kila wakati na kila saa Mungu kunitupatia juu ya kwenda kumkusanyiko, kwenda kukanisa. L'objectif c'est voir Dieu, tumone Mungu. Parce que kama tuko na Mungu, tunaweza bintu byote. Parce que Dieu c'est tout. On ne peut pas kuweza bila kwa na Mungu abinako. Alléluia. Donc Dieu c'est tout. Kama muntu eko na Mungu, ule muntu anaweza maisha. Alléluia. Anaweza maisha. C'est pour cela tunapaswa kujikontrole à tout moment. Est-ce que bile tukunafanya, est-ce que Dieu réellement est kwamo ou bien na? Na juu Mungu afike kuingia mo na kuikala mo, il y a deux conditions. Condition ya kwanza, c'est la vie ya sanctification. Avoir un cœur pur, kwa na roho safi, ni kutembea mu maisha ya utakatifu. Mungu eko nekala pa ile fazi beko na mongopa. Mungu ashikwa kufuataka bichi. Mungu ashifuatake bile tunaweka, c'est bien, tunaweza kubieka ma fleur, Mungu asitakuwa kufuata ma fleur. Mungu non plus ashifuatake construction, tunaweza yenga 5 niveaux, 10 niveaux, c'est bon, c'est pas mauvais. Mais juu Mungu akwe kale, Mungu atembe na mwe, atembe na shie, tunapashi kutembea mu maisha ya utakatifu. Kama vi ya utakatifu inakutoka, Dieu aussi anafunga bintu yake na anatoka. C'est ça.
Na kama Mungu ana mobile tukunafanya, mishone importance de venir kupotesha wakati. Alléluia. Donc c'est très important, mobile tukunafanya Mungu akuyemo. Alléluia. Deuxième des choses, kama tunasoma Hébreu chapitre 12 verset 14, soma mbele pale inapuye verset Hébreu chapitre 12 verset 14. Hébreu chapitre 12 verset 14. Tunasoma mchina la Yesu Kristo. Amen. Recherchez la paix avec tous. Tafutisheni salama na bantu bote Et la sanctification. na utakaso. Il y a des choses que nous devons rechercher mu maisha. Parmi les bintu tunapaswa kutafutisha sana. L'argent, oui, tunapaswa kuitafutisha. Mais kile tunapaswa kutafutisha zaidi ni bintu mbili. Kia kwanza la sanctification, kia pili la paix. Amen. Donc ni bintu il faut que bitafutisha parce que kabile bintu biko pa maisha yako, tu as Dieu. Kama kuna tembea mu vie ya sanctification, automatiquement tu vas marcher avec Dieu. Kutembea na Mungu c'est pas étudier la théologie. Non. Théologie ni connaissance. Amen. Théologie c'est une science. Comme la mécanique. Alléluia. La médecine. Alléluia. Nayo ni science. Parmi ma science ingi. Kwa na Mungu unaweza kwa kufunde bile biote. Mais une fois on est déjà appliqué mkutembea mboka bwa Mungu, automatiquement Dieu décide de marcher avec vous. Mungu ako pale bantu beko na mongopa. Mungu ashikalake pale bantu washafunda sana. Oui, c'est pas mauvais, mais condition à Mungu c'est pas ça. Amen. Alléluia. Mungu ana pale là où on prêche en français. Oui, nous pouvons prêcher ni langue. Ça Swahili, Chiluba, ni ma langue, ni langue ya bantu. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Alléluia. Donc Mungu astekala pale juu anasema pa ile fois si pale peko bantu ba moyen ba mingi. Non, Dieu n'a pas besoin de nos moyens. Atafua na yo nini? Alléluia. Mais kile ki kuna muleta Mungu, vous pouvez avoir une église en paille. Amen. Bila kweka carreau, bila kweka même sous pavement, mais vous craignez Dieu. Mungu atemifuata mweye anaacha bale beko ma immeuble kama ni aje. Amen. Deuxième des choses, anasema heureux ceux-là qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, enfants de Dieu. Hakuna kitu kizuri mu maisha si tu es un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Hakuna kitu kiloneza jifiela. Unaona leo mudunia humu kuko bantu bengine beko na tafuta ba appartenir mu mafamille fulani. Au famille telle. Ni kuwa mu famille telle. Donc mutu ako fier ya kujiretrouver mu famille telle. Il est fier. Et qu'on a foi du n'importe quoi. Et qu'on a orgueil parce que famille est une famille telle.
Je suis fils de tel, fille de tel. Amen. C'est bien. Mais il est kouyulu yabile bintu biote, c'est être appelé fils de Dieu, fille de Dieu. Alléluia. Mtoto wa Mungu. Kama mu maisha yako Mungu anakureconnaître comme mtoto wa munyumba yake, frère, sœur, mina kurassurer que tu as gagné dans la vie. Alléluia. Tu as réussi dans la vie. Kwa tu mtoto wa Mungu. Imaginez we na mi leo tuku batoto wa Mungu. Nous pouvons manquer quoi? Parce que baba yetu njua rumba hivi bintu byote bimungu naona bile bikunaonekana na macho na bila bionekane na macho. C'est lui qui a créé toutes ces choses. C'est notre Dieu. Même les richesses, si tu as tafuta, bantu wanansi kuingia mbulo, je vais na commettre erreur. L'or et l'argent appartient à Dieu. Shetani ashia kwa kana or et l'argent. Ndio pale bilibyo tan leta kana bia bongo. Binafikishana pa kubaya. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel Dieu qui enrichit et il ne se fait suivre d'aucun chat. Ibi biote bimunaona o shetani biko paka na mabubaya. Biko paka na ma conséquence. Donc vous voulez l'argent? Mais pourquoi batoto ba Mungu? Vous voulez la vie, la santé. Vous voulez nini? Bile biote munatafuta. Tukwe tu batoto ba Mungu, tout est bipata bile bile. Tout est bipata. Alléluia. Là où il dunia il y a ceux-là parce que comme famille telle, il est intouchable. On ne peut pas le toucher. Jua kizaliko kwa muntu moya hivi mwenye kunapumuzika na mpumuzi ya Mungu. Mais que dirons-nous? Ya ula nazalikwa na ula naletaka pumuzi kwa bantu. Est-ce que vous comprenez vile mimi kunasema? Il y a de ces gens muhimu kinumu. Amen. Parce qu'il est fils d'une certaine personne. Et quoi accès à bintu bimwa hivi. Mais à combien plus forte raison? Kama we na mie tukubatoto ba Mungu. Donc Mungu anaweza kufanya mie mwi minute niko nasema kila anapenda kufanya anaweza kifanya paka hapo. Il peut le faire. Il peut le faire. Hii semaine nikaanza kumiambia ma histoire mu Bible maka. Vendredi tuona kaka. Quel exemple? Il est tourilé Tanianan. Hein? La femme sunamite. Alléluia. Tuona bile Mungu alibafwania. Malgré que mon dirikwesha kuba déclaré déjà invalide. Ilikwesha kubekia mipaka. Mais le fait que barikwa na Mungu ndani mwao. Le fait que barikwa beko nafanya mapenzi ya Mungu. Mungu alibafania kile dunia haikukwe na mamlaka ya kufanya. Alléluia. Amen, amen. Baripokea mtoto mbuze bwabo. Mtumishi wa Mungu anasema mutabarikiwa, banamwambia sema tena neutilize terme ya nguvu asa ushitulande mtumishi wa Mungu. Unataka kutulanda. Mtumishi wa Mungu anabangara ngaba beko limité. Toi tu crois que devant Dieu kuku kintu kiko impossible. Selon we kama roho yako na yangu isha kwa labika. Celui qui a créé le cœur c'est qui? C'est Dieu.
il est capable de le remplacer. Comme un rein échappe à la bika, c'est lui qui a créé le rein, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Comme un estomac échappe à la bika, comme un kichwa qui échappe à la bika, qui a créé la tête? Comme dunia banaumba bana fabriquer ma pièce, bana tayarisha na ma rechange, bantu bale Mungu aliumba. À combien plus forte raison le créateur atashindwa kuchanger le cœur ile shanza haribika? Atashindwa. Ashene kushindwa. Alléluia. Amen. C'est parce que nous n'avons pas foi en lui. C'est parce que tukingali tunamudute. Hatuya muichikia que Dieu est capable de kutusaidia tena. Alléluia. Bien-aimé, kama tuko batoto ba Mungu tunaweza maisha. Tunaweza, hakuna mtu atetulimite mu maisha. Hakuna mtu atetuwekea mipaka. Parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Alléluia. Mais tukouye batoto ba Mungu, nous devons procurer la paix. Tout sommes qu'à verset kamoya, tuende ku Saint-Saint. Tuku mu Marc chapitre 9 verset 50. Marc chapitre 9 à 51. Verset 50 à 51. Tunasoma mchina la Yesu Kristo. Amen. Le sel est une bonne chose. Chumvi ni kitu kizuri sana. Mais si le sel devient sans saveur, kama chumvi napotesha onjo yayo, à quoi l'assaisonnerez-vous? Nini ingine le tunaweza kutumikisha juu turudishe le onjo? Amen. Deuxième paragraphe anasema. Verset 51. Ayez du sel en vous-même. Mukwe na chumvi ndani mwenu. Et soyez en paix. Na mukwe msalama. Les uns avec les autres. Wengine kwa wengine. Amen. Alléluia. Tunataka tukwe batoto ba Mungu, tutembe na Mungu. Condition nini? Tunapashi kuleta salama. La paix, c'est la nature de notre Dieu. Umbo wa Mungu wetu ni salama. Notre Dieu, il est le prince de paix. Mufalme wa salama. Alors Mungu wetu kunapenda na shi tunazali kwa ndani mwake. Nous devons lui ressembler, kumfanana. Sa vile yanaleta salama, na shi tunapashi kuleta salama mali pote tunapofika tulete salama. Kama kunaleta salama, utaitiwa mtoto wa nani? Wa Mungu. Parce que tu ressembles à ton père. Awene kuzalikwa na Mungu, me unonesha matunda ya sho ya Mungu. Banasema nchumvi ni kitu kizuri. Tasema ko quelque role ile nchumvi analetaka. Kitu kia kwanza, nchumvi eko naleta onjo, la saveur, butamu. Alléluia. Nchumvi eko naleta bien-être. Ile butamu, ile buzuri. Pafazi palpe kon nchumvi, kama watu wanakula chakula amuna nchumvi, bale bantu abana l'aise, abana content. Parce que nchumvi haina hapo, mtu lete kon nchumvi. Jubile bitu bikwe bien. Jubile bitu bikwe na forme ya bien, bikwe na saveur. Onjo, il faut nchumvi kuyepo. Alléluia. Donc nchumvi ikuna kwa kuleta onjo kati ya chakula na bale beko na itumia. Amen. Chumvi kuna kwa kuleta salama. Chumvi kuna kwa kuleta ile saveur.
Kama batu banakula bitu nchumvi kwamo, bale bantu wa mufura, bale bantu wa musalama. Me kama nchumvi inatoka, salama inatoka pa ile fwashi. Abasi te bikula bien, bate bikula paka vile, me sa vile nchumvi haina mo bile bintu bile. Abisi takuwa mzuri. Haleluya. Munayua sema tunaweza kuvivre na nchumvi. Hata sukari haina ko tunaweza kuishi na nchumvi. C'est vrai ou faux? Mais sukari, pourquoi bakutaye sukari banataye nchumvi? Parce que nous pouvons vivre avec le sel, même sans sucre. Alléluia. Biakuria mingi bile tunakuriaka binatumikishwa na nchumvi kuliko na sukari. Mungu amibariki sana. Alléluia. Deuxième rôle ya nchumvi, chumvi kuna rôle ya kukonserve. Juu bitu bisharibike, bishioze. Des fois on applique le sel. Juu bitu bishalabiki. Amen. Tunaweza kukonserve bitu mu frigo, kama frigo haina ko tunaweza kubikonserve na nchumvi. Entre autres, masamaki. Hein? Sibana ikonserva na nchumvi. Kisha nchumvi kuna role ya kutunza. Kilonda kinakukachika, ukeke po nchumvi, utaona kile kilonda kile kinafanya. Inelimine ile nani? C'est quoi? Coagulation, damu kama iranza toka, nchumvi kifike pa nashimamisha. Chumvi na uwaka tansumu. Hii nchumvi munaona. Chumvi na kalake unasterilize. Unaitupa pa kilonda hivi na sterilize. Amen, amen. Inaua microbe. Chez turivivre kumikini tunaona mafaa ya nchumvi. Chumvi kunakimbisha vitu vibaya. Hata banyoka haba, mwe munenda kuma mashamba, wende kuma shamba funga kifurushi ya nchumvi weka hapa. Nyoka asachofu. Nyoka kaiko nenda beba tu nchumvi kiloko mutupie mubambe pamoja. Anashimama pala astaenda na pala atakufia pale. Injimu onyoka wa makari iko nguvu kumuua. We beba tu kifurusha nchumvi mama. Paka pale pa njimu wake tupa. Ule nyoka munalakana naye. Astonekana tena mashamba. Chumvi. Utamkuta kesho shokauka. Hii nchumvi munaonaka. Mweba kumashamba, shiba kumashamba. Apana kwenda kumashamba bila nchumvi. Beba nchumvi funga hii ya mabulubuli funga yo. Hata mkasakoshi weka. Usikose nchumvi. Chumvi kuna jouer role munene sana. Utajikata kilonda, hiki kilonda kibaki ya tetanos, uneka po nchumvi itakusaidia. Nyoka kama shika nchumvi mugayon parce que boba na presentira hasta chofwa pale wiko pale kuna lini. Nous avons expérimenté ça. On avait tout nchumvi na tupia nyoka. Atangaika pale kesho tamkuta shakufia pale. Astenda tena. Hii nchumvi munaonaka. Chumvi kuna jouer role munene sana. Alléluia. Pourquoi Bwana Yesu alipenda kusema mkwe kama nchumvi? C'est dans le cadre d'apporter la paix. Donc wewe mkristo kama unafika pa fazi ya bitu biko bisharibika, unakuta famille divisée, bantu wanafika kutengana, kama wewe unafika pale en tant que nchumvi utaunganisha. Tu vas apporter la paix. Kama gu ya maisha ikwesha isha bantu, gu onjo ya maisha, meweka unafika pale en tant que nchumvi utaleta onjo ya maisha. C'est ça un enfant de Dieu. Alléluia.
Kama mumaisha yako tu n'apporte pas la paix, kama mumaisha yako haunganishe, kama mumaisha yako huku na gawanya, tu as un problème. Ujivérifiez bien, hauna mtoto wa Mungu. Vous portez la semence du malin. Hauna mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu kana anafika pale, anafika pa fwash, pa kwa bitu bya kuoza, ya kifiki, anabikonserve, anashimamisha kule kuoza, anashimamisha ile pourriture, anashimamisha ile uharibifu, anashimamisha ile hali mubaya ilikuwa pale, ya anakuwa kuleta hali mzuri, anakuwa kuleta salama, anakuwa kuleta upatanishi. Hapana wako unafika mufamilia ya bantu pale pa kwa salama munatengana. Non, ça c'est pas la sémence de Dieu. Il est une sémence à batoto ba shetani. Parce que celui qui a commencé avec la division, c'est Satan depuis au ciel. Yenjo aganziaka po kukata kipande kia malaika na ngana gani shetani. Amen. Donc pa phase pale peko division, peko matengano, peko shetani, peko ntunda shetani. C'est lui qui a commencé avec ça. Alléluia. Utajua jaso kwa mtoto wa Mungu kama unafika pa fashi. We fashi shoto unafika. Ukifika mubukweri bwa muntu, ukifika mu nyumba ya bantu, mu maisha ya bantu, kama unatoka unebacha kapata. Hauna na Mungu. Hauna mtoto wa Mungu. Kama kutukuna ile matreba na kureprochaka. Ukifika tu pa bantu, ukibe mambo au kukipeleke kule, kapata kanari. Uku mtoto wa shetani. Huku natumika na shetani. Huku na semansi ya shetani. Tu n'es pas fils de Dieu. Parce que tu n'apportes pas la paix. Huku contraire na hivi tunasema. Ole utengeneze uharibifu, kuharibika kushendele. We unafika njoo kunaendelea. Unaona kia una nchumvi. Parce que kama kwa nchumvi bile pale unakuta biakoza, unakuta bitu bibaya. Unapashi kubitengeneza, unaacha salama, unaacha onjo mzuri, unatoka unaenda. Me kama we njo aja mwenye wa uharibifu, hauna mtoto wa Mungu. Vous servez Satan. Amen. Alléluia. We unamtumikia shetani kazi. Donc role ya nchumvi, kama nchumvi kupafashi, bintu biko bisha kwa labika, unafika pale, we unapashi kushimamisha ile uharibifu. Unapashi kukonserve etat normali ya bile bintu, bile mwile hali bigipashi kuya, we ukifike, utebikonserve mwile etat. Amen. Ile hali ya mapendo, ikikwesha kupunguka, umoja, salama, kama we unafika pale, unapashi kukonserve ile hali. Amen. Oui. Takwambia se shetani eko wako, buloji buku wako. Mais mi takwambia sema quand on est en Christ. Amen. Atona lala pa buloji, unalamuka pa buloji, bule buloji abuna na pouvoir pa maisha yako. Kama tunafuchama ndani ya Yesu, hata bubaya buku pale, abusa tufua kitu. Donc la solution c'est être en Christ. Amen. Ana kukimbia, mambo ni kwa ndani ya Yesu. Kama ndani ya Yesu, unaplike ibi Biblia inasema tu seras protégé. Mungu amibariki sana. Alléluia. Donc en tant que batoto ba Mungu, il faut faire très attention. Oui. Mazawadi bantu weko nayo waneza tabiri. Bubaya bwaba ba prophète. Atakuprofetize buloji mais kupatie remède comment se protéger contre la sorcellerie. Ndio bubaya. Ankwacha muboka mais kwambie kiawe kufanya. Oh kama nakwambia sio kuna mvita, remède atakwambia sema sois en Christ, ujiprotéger ndani ya Yesu. Kwa maana Biblia kunasema bale beko tuna, si Dieu est pour nous, qui sera contre? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Donc,
nous devons apporter la paix. Ma famille, moule tunatoka. Apportons la paix. Séparez-nous. Il y a pas les bandes qu'on a fait kujitenga. Parce que barakele koliye kubazazi, ata unaomba je. Un pasteur comme moi, je vais te renvoyer kwa parents yako. Takombea mi takurenvoyer katafute salam parce que kama mimi nakufungia ile njia, mimi nakutosha mu promesse Bible inasema. Na kama mimi nakutosha mu promesse, mimi sina na promesse ile mimi ta remplacer pa ile. Bubaya bwenu ni nini? Mamvite ngine munaipata parce que vous ne voulez pas kwa ndani ya Yesu. Njoka bubaya. Njoka bubaya. Ne vous en faites pas. Mu monde ya buloji. Ata bwa kwenu abukubambe, bwa voisin butakubamba. Ka bwa voisin abukubambe, kulorenda kolewa butakubamba. Oui, c'est ça. Donc le diable est partout. Mukaji est quoi? Utakuta buloji mukaji. Utabukuta mu quartier. Alléluia. Donc c'est partout. Maintenant, tout éviter, tout pour que tu dis protéger, nous devons rester en Christ. Kubakia ndani ya Kristo. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que bile bina sukuma bantu kujigawanya kutosha salama, ce sont vos histoires des jeunes prophètes. Beko na tabiri abayue bile beko na tabiri. Alléluia. Banaleta prophétie mais banasabwa ke Mungu eko na nguvu, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc, conclusion minasema hivi. En tant que chrétien, kama unataka réellement uitue mtoto wa Mungu, tu dois apporter la paix. Unapashi kuleta salama. Mukanisa leta salama. Pana bantu bananza Kongo parce que ole dat. Ujangarishisha uyamini bien. C'est pour cela, tant que tu n'apportes pas la paix, autembe muvi ya utakasu, aulete salama. Hato kuna zawadi kuna wakisha moto hapa. Mimi sitaichike les zawadi. C'est comme ça chez nous. Je n'accepte pas papa. Parce que hapa mwi mambo ya madon hii kama tunafia tulembakane tutengisha buloji mkanisa jua mambo ya mazawadi. Muona kwa internet, ku réseaux sociaux. Muona mwile kanisa beko nomba moto. Kuku bwana mwa alikuwa sana kimbekechi. Amen. Le feu, fire. Kumbi ile seko na sekwe kile kimbekechi, muku composition chimique mule. Moto na waka mkanisa mkile kimbe. Mungu haifuashi. Vile deja mkawake. Mungu haifu. Bongo haikukwe Mungu. Ilikuwa ni bujanja bwa bantu beye kuyua shimi. Alléluia. Banafuanfua bia kufanya moto na waka ya bongo. Voyez? Comment est-ce que vous devenez exposé, hein? Pale bakubwa kia kanisa banone ile filme njo banapita no tunajeskize no. Ni bujanja bunafani kaka. Parce que kila alifanya ni mtoto wa munyumba. Anaweke tunafuaka bujanja muikanisa. Alléluia. Amen. C'est pour cela mina mi supplier. Mufuate bitu kuna mifundisha. Vous voulez marcher avec Dieu, craignez Dieu. Munataka tukue munyumba ya Mungu, tukue batoto wake, tu bénéficier na ma promesse, apportons la paix. Kama on a divisé bantu tapatia monini. Kama on enda kualabisha mafoyer ya bantu we selon utapatia monini. Kama unatosha salama katikati ya bantu we malipo benefice utapatia nini? Utashopa kichwa ki unakulefuka na nshingo. Mi bitu bina des fois mina foka mina ikala mina angaria bon ça va m'apporter quoi? Ya kudiviser una huyu. Kama salama entre una huyu inatoka bon mimi tapatia monini. Kama aba banakuwa diviser. Kama unaleta fujo mbukweli ya muntu. Kama unaleta fujo mu maisha ya bantu, unabatenga unabasepare. Bon we malipo utalipiwa nini?
Tu fais l'œuvre de ton père Satan. Amen. Alléluia. Njo na risque le shiku na kufwa. Kumbingwa bakuyuwake kuna shanga. Mira nsemu lugha. Mira nzaka kuimba. Atukuyue, tu n'avais jamais apporté la paix. Ou quoi semeur ou désordre. Ou quoi semeur ou trouble. Muma famille abatu ou ritenga batu. Place yako kumbingwa hainako. Hainako. Je ne crois pas qu'il y a kwanza kuleta salama, mais kumbingu ile siku na wewe tukutane na wewe. Ka. Takongama. Au safika. Place ya wale bantu hainako. Amen. Recherchons la paix et la sanctification. Bila maneno haya, personne ne verra. Austamuona kamungu, austatembea naye. Tulikuwaka mukanisa paka hivi mukanisa, il y avait un ancien spécialiste mu diviser bantu. Ameshia onaka les dons. Ça bantu bo baki muyuane mukanisa. Moi j'ai grandi avec ses grands frères dans le quartier. Yari kwa je donc uyu na uyu kambe barafika taba diviser. Anzu fika ta kwenu aneba ta fungulo, anda na mantulo anatupa. Mutangaika. C'était ça. Amen, amen. Alléluia. Cet homme a retrouvé mkanisa mais non converti. Ile zawadi moya moya ile shetani anaendelea kumtumikisha naye mwe mkasketi ya Biblia. Ndio anafua mambo mkanisa. Ndio akapomona. Mimi anza kuambia kwa bantu mimi nasema huyu ana na zawadi ya Mungu. Bantu vile banichika, mimi bantu banichika pa na retard. Mimi moi Dieu m'a fait grâce. Mimi sikuingia mwi maerere yenu nasema no mimi narudia. Mimi anza kuambia kwa bantu nasema c'est monsieur ibie qu'on afua pa ni bia bongo ana na Mungu. Ima zawadi yako na landa, ana na zawadi. Pese Mungu ashane kutumika na umuntu, wa kutosha salama, wa mufuruko, wa fuchu, Roho Mtakatifu le shitu na yua. Ata, mais leo tuko wapi? Leo tuko wapi? Parce que, bubaya bwenu ni nini? Vous ne voulez pas rester mumiandiko, vous voulez rester dans des histoires, munabakia, munapenda kubakia mabisela, mumanini, vous ne voulez pas mettre ça en pratique. Njo bubaya bwenu nebu. Munapenda kushika bale ba mama bale ba mama kama ni mama Jolo, ule mama wa matabiri, mama Jolo, mama Fele. Na bale ba mama ba vile njo bale musho penda kubashikia mama Fele kama nakwambia mais ce que nous vous enseignons ici amuste bibeba kama ni mama Fele anasema unaaminia. Amen. Munabaona bale ba mama ba maombi na mama mshakwendaka mama Jolo mama Fele na mama nani mwingine. Amen, amen. Alléluia. Mettons la parole de Dieu en pratique. Kile mina pashu kuambia ke kama mu maisha na oku parmi bale bantu wakutenga bakufani, il est temps de changer. Parce que haumutumikie Mungu kaji. Unatumika kaji ka shetani. Alléluia. Hii mambo ya mabuloji munasemaka bon, shi tukitoka mafasha mabuloji ya nguvu, mais buloji bukutusaidia shi kuenda kumbele kuliko kutudétruire. C'est ça. Moi, je te dis ce que j'ai vécu. Mimi sikupatia histoire ya fashi nyingine yangu mimi. Mimi nakwambia hivi. Mimi natoka mwili mabuloja kukomea. Donc mimi naweza kuambia experience ya bia kweli kama na wewe kumwile ma famille ya ville. Takwambia namna kutoka. La solution c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Aboni fois qui? Bien oui. Alléluia. Recherchons la paix. Ato nakuta parfois peko matengano o kifike ubaunganisha. Alléluia. Unganisha. Hapana kufacilite matengano. Ata unaona bubaya njo ubu. We en tant que mtoto wa Mungu tengeneza, hapana haribisha. Auna na kilo tapatia amo, tu détruis ta vie. Mimi na wale bantu ba vile maisha bone kapa ya mubaya. Abaya kwaka na maisha ya bianta. Mimi vile migi bayua na leo. Bale bantu ba vile kutenga na
mamambo ya hivi bia chini chini bia bale bantu banateswaka jusqu'à l'extrémité. Abendele yake maisha bale bantu bavi. Amen. Toi apporte la paix. Ule Mungu wako kunatumikia atakusaidia. We unganisha. Alléluia. Tafuta salama. Le Dieu que tu sers asitakuacha mwaya. Atakusaidia. Amen. Alléluia. Tusimutumikie shetani. Bantu mingi umbe unamutumikia shetani kaja bayuwe. Ku bantu beko ba agent shetani ne batumikishaka umu. Alama ya kuonesha ke shetani anakutumikishaka, tu es parmi bale bantu bale banikaka bana diviser, bana tosha salama, bale bantu bale ba kwenda kwa labisha. Kama nafika parfois shalabishe, bale ba maro mubaya ba kwa labishiana. Fo ni mwalabishi oyu, ni museme bibaya, ni mwalabishi. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Miri quoi quelque part. Pas que ma... Non, minenda l'hôpital. Na pas l'hôpital, moi minenda. Kuku dada mwana wa mwi kanisa. Arizalaka comme aranza kupitaka pale mina momba c'est papa. Ku yako ku maternité utombe kwa tuna bien na bébé. Mina fika kule cette sœur là ni wa mu église catholique. Mina fika hôpital, mina fika pale docteur eko. Docteur a dit non. Mtoto ana bien. Alors tupende bantu bengie mo. Arizala par césarienne. Alors nous ne voulons pas bantu bengie en l'état ma nani yake pale. Mais ça va. Est-ce que même à distance, c'est oui, à distance, mais ushibambe muto toneza kumu infecté vile docteur Arisem. Kama mtoto ko sensible kani kubitukana. Tunakatala bashimubana. Amen. Mina shimama pamulango bobe ko sa pale mina shimama docteur ko pala se omba papa. Maombi isafika masa itafika. Deja kama nyambiria hata mule musali itafika. Hata kwangu itafika. Yeye ndio alipenda nimone. Amen. Alléluia. J'ai prié, minatoka minafani. Minen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sasa mkutoka kwangu ni Maranatha. Inapaswa kule Maranatha kuvili. Alléluia. Mkutoka kwangu, je me suis retrouvé na bantu beko na disputé pale nje. Ba mama ba deux. Bena fuya nini? No, ankatala tushimone. Ankatala. Ni ankatala tushimone. Unaona njobile. Mina fikia hapo njo mina baita mina sema. Bana mkia bonjour pasteur, mina se bonjour pasteur. Mina penda nimisaidia. Na mi pasteur. Bana nikataka kufani. Come on. Sasa njo vile papa misa bai docteur ko pale. Mina mkuta. Amba se pasteur tatu excuser ko pasteur, mais évolution mtoto tunakatala mbele accès ya batu. Mutamona après mashiku fulani même muita tunakatala. Alléluia. Ni tete mi kufika pale. Aba shibakipasho bakia mu confusion, bana muingisho le problème ki anakatala. C'est mimi moi bana nikatari. Amen. Kukuma hôpital par exemple bana tuyuwa sa kuma Pacifique, ku Pacifique bana ningisha na mu technique. Mais ku 50 bana ningisha. Ase uingie kula usengiaka, mule musali abana na usengiaka. Ima hôpital ina batuyuwe. Alléluia. Amen, amen. On va peut-être que je camine kubale banani wako, mais ailleurs on ne connaît pas. Kule ni kaji. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sasa njomi nasema ibi unaambia huyu tu veux diviser déjà le gens. OK, réalité à hôpital njo ile. Ouais, ana mi pasteur t'imposer réalité à hôpital. Voyez comment bantu na foi zambi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Mine bambia mesema ata fois kama ni 5 jours, docteur enseigne on a 5 jours atato. Il est 5 jours il, mutamonata kumulango.
Mulubumbashi muko mahopitali, ana yetu chompo tuko ingia. Mulubumbashi muko mahopitali moja hivi, au sitengia ni ba infirmier ndio benafua kazi. Na wewe mwenyewe uzala, mwenye mtoto, batakupatia ni miumbi, au sitengi. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Pourquoi mine mifundishe mafundisho? Parce que réalité, kama misikone les réalités kwa hôpital, donc aba bantu bapashi bakia mu ignorance, bapashi bakia mu kukokotana, mu bintu bya bongo, bana bi véhiculer, OK réalité ni mitindo ile natoka kwa hôpital. Ça en tant qu'enfant de Dieu, toi tu vas faire quoi? Mouille ma situation, tu vas apporter la paix. Amen. Parce que n'a pas le cas on amona, wenjo tamutunza, wenjo taleta kana bitu kana. Hauna na bilo taleta. Hauna nabi, hata unaona, hauna na kile utafanya. Alléluia. Amen. Alléluia. Même moi le pasteur, hata bananyambia nishingie, shina na kile mitaleta. Ule kuna saidia c'est Dieu, na bale be na mutunza bale kunaishi. Mungu amibariki sana. C'est comme ça qu'il faut vivre dans la vie. Sois un agent porteur de paix. Fazio teleta salama. Kama wewe ulifika pa fazi unaona bitu bisharibika, kama unaleta salama unafanya kazi ya Mungu. Pour juu ya kumaliza, l'autre fois miambia sema Christ est venu apporter la paix entre Hérode na nani? Kifo kia Yesu kileta salama entre Hérode na nani? Na Pilate. Bale bantu bena mukondane beko na muwa sawe sami na wetu njo tunabazambarisha. Amen. Shibena mufani yebi ba, shibonjo bena mukondane. Mais il les a réunis. Arriba patanisha. C'est ça le travail d'un enfant de Dieu. Njo kazi lewe na mitu unapashi kufanya maisha. Evite bakutayake mwile mamambo sabantu bakitengana juu ifika ria omba Mungu tengeneza. Juu ile kazi ulifanya ya shetani. Tumabintu tuloko tutetukosesha kuingia mu ufalme wa mbingu. Mumabara tuingia yake mote. Shindo vile. Shuna ditapa saa wingi yake. Shuna ditapa sema mi busharati shibufuaki. Mais ubufanyake me kuna kazi ingine ya munene unafuaka. C'est séparer les gens. Na musharati, na muloji, na we. Munafua kazi ya baba huyu. Kila mtu muposte yake na kila mtu mudomeni yake. Wako mudomeni ya division, separation, haine, kuweka bibaya, kuchonganisha na wenjo kazi. Shetani ashakukupa. Shetani anapatia ubusharati, anapatia ubwiji, anapatia huyu, wewe na wewe kuna kazi yako. Mazawadi yenye kuachana. Mimi mnafua kazi ya baba huyu. Sauf que wewe ko affecté njo mukipu hilo. Sio mukipu hilo hamuna bivete. Wewe shetani anakupatia affectation ya mukipu hilo. Kubala anapatia muba, ya mudouane. Wewe kuna affectation signée, scellée par ton père. Allez, va et vrai, kukipu hilo. On te fait kazi kukipu hilo. Mais quand même, tu es son agent. Oui, c'est ça. Donc, si tu es dans ça, tu n'as pas besoin de tout à fait prophétie, tu n'as besoin. Moi, on a foi kaji à Shétan. Quand on a écouté frère Gabriel, na frère Fulani, beko na sema bibaya juu ya umuze. Tabebe le courage à kubambia, c'est ça que ibi muna foi hivi. C'est pas chrétien. Amen. Ana bu Kristo. Mimi sitabeba bile nyende tena kwa muze. Donc mina créé déjà séparation. Ata bana lomba na buluma mais ça va rester dans leur cœur. Ani semara kibaya. Moi je ne le ferai pas. Mimi tatake na bale bade bale. Na bambia ma vérité. Il n'échappe pas. Mais où ni stenda. C'est ça. Amen, amen.
Gloire au Seigneur. C'est ça. Jokaja Mungu ni hili. Parce que utabambia non, mina kuambia tu, mais ushaku créer séparation na division. Bale bantu balabasta furaiwanaka. Maisha abo mujima abasta furaiwakanaka. Ula kifanye le kaji ni weye. Ni weye. Na kanjina kabion ushaku weka sentish. Bale ba vile manabanika ba sentish. C'est Clara. Sentish Kanyeba. Amen. Na kanjina ka Dorcas. Est-ce que vous Dorcas ouais? Il est caché Dorcas ça fait un logo na fin. Ou bien que Dorcas au monde angiza. Que Dieu nous bénisse. Apportons la paix. Tombe Mungu atusaidie tukwe bantu wa kuleta salama. Tombe mjina la